Mukabbir College. Glorify your future. Bismillahirrahmanirrahim. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج یہ جو تقریب منعقد ہوئی ہے رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کی طرف سے، جو گجرات شہر میں اور گرد و نواح میں جو واٹر فلٹریشن پلانٹس یعنی پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے جو منصوبے شروع کیے اس فاؤنڈیشن نے، تو چونکہ اس سلسلے میں جو 100واں یعنی سینچری مکمل کر لی ہے گجرات میں فلٹریشن پلانٹس کو انسٹال کرنے کی، اگرچہ امتیاز کوثر صاحب نے اور ان کے بھائیوں نے اس جو پروجیکٹس ہیں، جو فلاحی منصوبے ہیں، جو چیریٹی ورک ہے، اس کا آغاز سن 2015-16 میں کیا، جب عزیز بھٹی شہید ہاسپٹل میں انہوں نے 13 کروڑ روپے کی لاگت سے ٹراما سینٹر، اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹراما سینٹر جو ہے وہ وہاں بنایا اور اس کو فنکشنل کیا، اور جو کہ الحمدللہ آج اس کی چند مہینے پہلے ایکسٹینشن بھی مکمل ہوئی ہے شاید 6 کروڑ روپے کی لاگت سے۔ اور ایک مزید خوشخبری ہے کہ چونکہ پہلے یہ اپنے طور پہ اپنے دوستوں کے تعاون سے بھی اس کام میں، اس سلسلے میں بہت سے ان کے ممد و معاون دوست جو ہیں وہ سامنے آئے، اور انہوں نے خاموشی سے بھی اور کھل کے بھی جو ہے وہ ان پروجیکٹس کو آن کیا اور ان کے لیے فنڈنگ بھی فراہم کی۔ لیکن ہمارے موجودہ جو ہمارے آنریبل ڈپٹی کمشنر جناب صفدر ورک صاحب یہاں تشریف بھی رکھتے ہیں، آج کی اس تقریب کے چیف گیسٹ بھی ہیں، تو وہ جب یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اس فاؤنڈیشن کے کام کو دیکھا، تو انہوں نے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کو رجسٹرڈ ایک آرگنائزیشن بنا دی ہے، جس پر ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں، ضلعی انتظامیہ کے اور گورنمنٹ کے۔ ابھی پروگرام کے آغاز میں ہی جو نئے عہدیداران منتخب ہوئے ہیں اس کے پہلی دفعہ، ان کی تقریب حلف برداری بھی ہونی ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم نے 100 فلٹر پلانٹ تقریباً مکمل کیے ہیں۔ 150 ٹارگٹ ہے۔ آپ یقین کریں کہ میرا کوئی نالج نہیں تھا، یہ اللہ نے میرے منہ سے نکلوایا 150۔ اب 100 جب ہوئے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ کتنا گجرات کور ہو چکا ہے۔ جب 150 ہوگا تو گجرات اور پورا سراؤنڈنگ انشاءاللہ اس میں کور ہوگا۔ کہ موجودہ ڈی سی صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، چٹھا صاحب کے بعد آپ بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی کاپی ہیں۔ ان کا نام بھی ایسے ہی لیا جائے گا۔ اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں وہ کیوں لیا جائے گا۔ 2-4 ماہ پہلے کی بات ہے، فوارہ چوک کے قریب ایک میٹرنٹی ہاسپٹل ہے، وہاں کے حالات بہت خراب تھے، یعنی اس طرح لگتا تھا جیسے یہ بھوت بنگلہ ہے۔ مریض وہاں پر جاتے نہیں تھے، ڈاکٹر رات کو ہوتی نہیں تھی۔ تو جب ان کے علم میں آیا تو انہوں نے اس کا ٹاسک ڈاکٹر یاس صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں ان کو دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے 3-4 ماہ میں اس کا نقشہ بدل دیا۔ وہاں پر ایک کمیٹی بنی، چودھری رضوان دلدار صاحب بیٹھے ہیں، وہ اس کے صدر بنے۔ 2-3 سال پہلے میں نے اناؤنس کیا تھا کہ ایک لیب بنانی ہے جہاں پر کینسر اینڈ آرتھو ہاسپٹل بننا ہے۔ ایشرف ٹلو صاحب ادھر بیٹھے ہیں، انہوں نے وہ جگہ، میرے بھائی بھی ادھر ہیں فیاض صاحب، پہلے ان کو کہا، بعد میں مجھے کہا، وہ جگہ انہوں نے ہمیں لیب کے لیے دی تھی اور ایک قسم کی زبردستی دی تھی، 2-3 دفعہ آئے تھے، مگر لیب وہاں پر بن نہیں سکتی۔ میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ لیب وہاں پر نہیں بن سکتی کیونکہ وہ شہر سے دور ہے، لیب بننی ہے تو وہ بمبر روڈ پر ہی بننی ہے۔ تو اس کے لیے
पहली सीढ़ी यही थी, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो ऐसे ही काम कर रहे थे, हम रजिस्टर्ड भी नहीं थे। तो डीसी साहब ने सबसे पहले हमें रजिस्टर करवाया। अब बाल अब भी इनके कोर्ट पे है, अभी इन्होंने जगह देनी है हमें, वो भी वर्किंग जारी है। इंशाल्लाह इन करीब जगह भी मिलेगी और काम भी शुरू होगा। मैं उसी प्रोजेक्ट के लिए आपसे भी आज गुजारिश करूंगा और अपनी तरफ से भी, मैं और मेरे भाइयों के नाम एक प्लाट है जिसके मलियत तकरीबन 3 करोड़ रुपया है, 20-25 लाख ऊपर नीचे हो सकता है। वो हमने बेचकर जो हमने लैब बनानी है उसी पर ही लगाना है। ये लैब नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगी। ये भी एक मॉडल होगा जो कि इंशाल्लाह इस लैब के बाद बनने के बाद कोई भी अपना सैंपल ना शौकत खान भेजेगा ना किसी और बड़ी लैब पे भेजेगा। जो हमारी सोच है, जो विजन है, हमने उसके हिसाब से बनाना है। अमीर आदमी भी इधर से टेस्ट करवाएगा और गरीब भी कराएगा, अमीर पैसे देगा और गरीब फ्री करवाएगा। हमारे भाई इम्तियाज़ कौसर साहब ने खिदमत खल्क़ के दायरे के अंदर जो खूबसूरत काम का आगाज़ किया, मैं अकेले ही चला था, जानब मंजिल लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आज उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की, और रशीदा शफी ट्रामा सेंटर, ये दोनों काम मेरे नज़दीक काबिल तकलीफ भी हैं, काबिल तमसील भी हैं और काबिल तहसीन भी। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जब ये 2 माह पहले मैंने चार्ज संभाला तो अपने बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को मैंने सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन दी थी कि इसमें सिर्फ एक फ़िल्टर लगना है और उससे ये पानी जो है ये pH 8 हो जाएगा और वो पानी जो है वो अल्कलाइन बन जाएगा और वो पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होना है कि जहाँ जहाँ रशीदा शफ़ी के फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगेंगे हम एक फ़िल्टर उसके अंदर ऐड करेंगे और वो पूरे का पूरा जो पानी है वो पूरे गुजरात के लिए जहाँ जहाँ ये फ़िल्टर प्लांट हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। जो दिल की बात मैं करना चाह रहा था कि गुजरात शहर या गुजरात डिस्ट्रिक्ट, यहाँ इतना पोटेंशियल है कि कोई भी नेक ख्वाहिश लेकर कहीं भी बात करे तो उसको मायूसी नहीं होती। आपके जानने वाले, आपके दोस्त, आपके मोहल्लेदारों के लिए ये फिल्ट्रेशन प्लांट हो, ये ट्रॉमा सेंटर हो, आने वाले ये डायग्नोस्टिक सेंटर हो, किडनी सेंटर हो, आने वाले दिनों में बनने वाला ये कैंसर सेंटर हो, ये क्लेफ्ट हॉस्पिटल हो डॉक्टर साहब का, ये सारे काम उन लोगों के लिए हैं जो कि आम हालात में शायद अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, तो यहाँ किसी भी जगह हैं। और ये सारी वो जगह हैं जहाँ सिर्फ मुसीबत के मारे या बीमार या परेशान लोग आते हैं। तो किसी भी परेशान, ज़रूरतमंद या नडहाल बंदे की उसकी हाँ जो होती है, जो दुआ की तरफ सूरत दे के इसका फ़ायदा हो, और उसकी मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो बहुत जल्द ऊपर तक चली जाती है। बैठे हुए यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर या ऑफिसर्स जो हैं वो जिस चीज़ों को रीअरेंज करके आपको लेके चलते हैं कि हम ये कर लें क्या कर लें, और आप लोग अंदर से पहले से तैयार हैं। ये 3-4 प्रोजेक्ट मैंने रिसेंटली शुरू करके देख लिए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ इस मामले में कि अल्लाह ने मुझे यहाँ गुजरात में आप लोगों के साथ यहाँ पे आपकी खिदमत का मौका दिया है। मैं आप लोगों का दिल से मशकूर हूँ कि आपके तमाम एफ़र्ट्स ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स के लिए हैं अल्लाह ताला वो कबूल करे। और इसी तरह जैसे अभी बात साहब फरमा रहे थे कि ये एक हाथ से दूसरे हाथ को खुफिया देने वाली बात भी ठीक है, लेकिन हम जिस दौर में चल रहे हैं यहाँ पॉजिटिव जेलसी पैदा करना भी बड़ा ज़रूरी है। वाइस चांसलर साहब इस बात को समझते हैं कि स्टूडेंट्स में एक जेलसी पैदा करनी चाहिए, जिसकी वजह से तो नेकी के कामों में भी ये पॉजिटिव जेलसी होती है कि फ़लाँ दोस्त मुझसे आगे जा रहा है तो मुझे उससे बात कर देना है। तो नेकी में भी ये दौड़, ये मुकाबला ये होना चाहिए। तो ये बेसिकली ये जो इस तरह की महफिलें होती हैं ये इसी पर्पज़ के लिए होती हैं कि नेकी में कौन आगे बढ़ना चाहता है। तो आप सब लोगों की नीयत, आप लोगों के ऐलानात, आप लोगों के आने वाले दिनों में करने की जो नीयत हैं अल्लाह ताला वो सब कबूल करे और हम सब लोगों के लिए आसान करें।